Perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA878 tujuan Incheon. Dipersilahkan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 2B. Terima kasih. Your attention please, this is the final call for passengers of Garuda Indonesia on flight number GA8782 Incheon. Please board the aircraft immediately through gate 2B. Thank you. Perhatian, para penumpang pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA876 tujuan Hong Kong. Dipersilakan naik ke pesawat udara melalui pintu 2D. Terima kasih. Your attention please, passengers of Garuda Indonesia on flight number GA8762 Hong Kong. Please board the aircraft through gate 2D. Thank you. 请注意，飞往印尼因航空公司 GA876 香港的班机乘客，请进入2B 门后机室，谢谢。Perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA876 tujuan Hong Kong. Dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 2D. Terima kasih. Your attention please, this is the final call for passengers of Garuda Indonesia on flight number GA8762 Hong Kong. Please board the aircraft immediately through gate 2D. Thank you. 请注意，飞往印尼因航空公司 GA876 香港的班机乘客，请立刻通过2B 门登机，谢谢。Perhatian, para penumpang pesawat Emirates Airlines dengan nomor penerbangan EK359 tujuan Dubai. Dipersilakan masuk ke ruang tunggu melalui pintu 7. Terima kasih. Your attention please, passengers of Emirates Airlines on flight number EK3592 Dubai. Please proceed to boarding lounge gate 7. Thank you. التعليمات لراكب طائرة طيران الإمارات EK359 إلى دبي، من فضلك بالدخول إلى صالة الانتظار من باب 7. شكرا. Perhatian, para penumpang pesawat China Eastern Airlines dengan nomor penerbangan MU5070 tujuan Pudong. Dipersilakan naik ke pesawat udara melalui pintu 5. Terima kasih. Your attention please, passengers of China Eastern Airlines on flight number MU5070 Pudong. Please board the aircraft through gate 5. Thank you. Perhatian, panggilan kepada Bapak Mudika Muhammad Rizki, Bapak Aditya Wardana, dan Ibu Suerma, penumpang pesawat Garuda Indonesia dengan